Naimbagay labi si tumunggal maysa naimbag rabi ti tumunggal maysa kada tayo iti daytoy nga panagurnong tayo nga panagyaman kaniya po Dios since kunamot gamin ti alagadan iti gobyernong awan ti dadu mga mass gathering for celebration ngam itatangarabi iso ti partina iti panag-celebrate tayo lata or simple nga pamayan iti panagdayaw tayo kaniya po Dios. Kat iti daytoy nga gundaway akas maitultuloy nga malaglagip ti manangisalakan tayo nga ni Apo Jesus ngayon may diti rabaw ti daga tapno may kantayo iti biyag ken namnama isu namot lang iti nang ipaay ti silaw iti panagbiag tayo. As part of our panagdayaw kani Apo Dios iti dagiti nga kandila presentar na iso nga yellow candles iti daytoy nga panag-ahari ni Apo Jesus. Isu na ti King of Kings and Lord of Lords nga isu ti daydayawon tayo. Iti sentro nga kandila isu ti mangipakparangarang iti silaw nga ni Jesus isu ti silaw iti rabaw ti daga kaniso namot lang ti silaw tayo nga manglawlawag kada tayo nga han nga agbyag ti kinasipnget wenno dakes no di ket agbyag tayo ti lawag isu namot lang iti mang purify kada tayo iti amin nga nagbasulan tayo akas nagtultuloy nga agbyag tayo nga mayanurot ti pagayatan na. So nga iti Isaiah chapter 9 verse 6 to 7 kunana naipasngay kada tayo ti maysa nga ubing. Ada ubing nga lalaki naited kada tayo ket isunto ti mangituray kada tayo. Maawagan to iti nakaskas daaw ang mamagbaga. Manakabali na Dios ang nanayon nga ama prinsipe ti kapya. Dumakkel to dumakkel ti bileg na akas-ari adanto latta kapya iti pagarian na. Isunto ti sumukat kaniari David nga agturay ibatay nanto iti turay na iti kinapudno ken kinalintag manipod ingganat inggana. Aramidon ng aramidon amin daytoy ti Apo ama nakabalin. Amen. So nga ni Apo Dios ti maitagtagay ken madaydayaw tata kaselebraran tayo. Iti daytoy nga silaw iti biag nga inmay diti rabaw ti daga. I encourage everyone to stand up and glory to the King of Kings, and let's join our voices as we sing these songs of praise to the Lord. God
This next song is a new song, but it talks about the goodness of God. So before we sing it for a minute, let us just remember how good He is for this year. And let us give our praises and honor to His name. Lord, we thank You because You have given us things that we need even though we do not ask. Indeed, O God, that Your goodness is for all of us. We worship You. I love You, Lord, for Your mercy never fails me. In all my days I've been held in Your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life You have been faithful. And all my life You have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love Your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You were close like no other. I've known You as a father. I've known You as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life You have been faithful. Yes, You have, Lord. And all my life You have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give You everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give You everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life You have been faithful. Yes, You have, Lord. And all my life You have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life You have been faithful. Yes, You have, Lord. And all my life You have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
Manakabalin kun managayat nga ama. Agyaman kami iti daytoy nga gundaway nga pananglagip mi iti yaay mo iti rabaw iti daga. Agyaman kami Apo Dios tagapo iti ayat mo. Katada po nga insalakan na kami manipod kadag iti basbasol mi. Kat makas malagip mi iti kina managayat ken kinaimbag mo iti daytoy nga gundaway. Apo sapay lakadi iti tunggal may sa kada kami. Kat kanayon mo't nga napasnok ken ka. Kasa subad mi iti kinamanagayat ken kinamatalek mo kada kami. Agyaman kami Apo Dios tayo daytoy nga kanito mabalinda ka nga dayawen nga awan iti makalapod kada kami. So nga Apo sabay la kadita iti tunggal maysa ilukat mo iti panunot mi iti puso mi tapno awan iti makasinga iti panagdengeg mi iti saom. Bendisyon na Apo Dios iti aramadem nga adipen mo kan kastamot Apo iti saom nga maibingay tapno dagitoy dagiti taraon mi nga na espirituan kas laglagipon mi iti ayat mo iti naldawaldaw. Apo italek meken ka dagiti amin garod nga aramiden mi tapno di kasta sika iti kang runaan nga mapadayawan kadagitoy nga inbalikas mi nga kankanta kan kastamot iti panagdengeg mi ken iti amin nga aramiden mi tata nga rabii. Madaydayaw ka Apo ket sika iti agturay iti daytoy nga rabii nga panangrambak mi iti ayat mo kan kastamot iti yaay mo diti rabaw ti daga. Amin dagito ya Apo Dios iso itintalek ken pagyamanan mi gapo ken babaan iti nagan iti Ama iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Our scripture reading is on Isaiah chapter 9 verse 6 and Luke chapter 2 verses 1 to 20. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. And everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in clothes and living in a manger." Suddenly, a great company of the heaven host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests." When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart.
The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. The word of the Lord. A happy Christmas, everyone. Iti dito yung rabi, so dito iti may palpalagip kada tayo ti sao ni Apo Dios. Iti dito yung panagumay ni Apo Jesus dito rabaw ti daga. Kat isuna iti nang ipaay kada tayo iti nabiyag nga namnama, kan kastamat isuna iti anagbalin nga mangitulturong kada tayo. Kat iti dito garod nga rabi, so ti panglaglagipan tayo, ti kinasasino ni Apo Jesus iti panagbiag tayo. Since it will be 24, 25, iso ti panglaglagipan tayo, though historically, kung nandag iti scholars nga sa bali nga date, ti panagumay ni Jesus, panakayanak na. Ngam iti dito nga December nga iso ti minarkaan, dagiti Christian scholars nga kaadwan. Iso ti panglaglagipan tayo iti kinasasino ni Apo Jesus. Umuna nga panangamamu tayo dyan na ibase tatay iti Isaiah, chapter 9, verse 6. Ngayon bagana nga iso na kat He is the wonderful counselor. Kat mabalin nga kada tayo ti panagbiag tayo, itatanga tiyempo iti panagbiag. Mabalin nga kasapulan tayo ti mamagbaga kada tayo. Nagmayat di description iti dito yung writer, tako na nga a son will be born whose the government will be on his shoulders. Kat iso dito nga mang itulo ti pagarian ni David, ti panawon dagiti panawon ni Isaiah. And historically, dati ari gamin idi nga mag-abuso kadagitoy da nga tattao ni Apo Dios nga pinili na. Ngam dati mutlaang both iti ket na nga sawan iti during their time. Kan iti dati nga panawon tayo tatta, a son will be born kunana. Nga on his shoulders will be the government. At nangasawan, iso ni Apo Jesus nga na anak na ipasngay. Iti dito nga, in my ditira about ti daga. Tapnoy kanda tayo tinabiyag nga namnama, kaniso na ti mang silaw kada tayo ti panagbiag tayo. Iso namat lang ti mamagbaga iti panagbiag tayo. So nga very important dito nga panang-awat tayo ti sasao ni Apo Dios. Tati panagbagbagana, na, makitungtungtong ni Apo Jesus kada tayo, babaan ti sasao na. Makitungtungtong inga na itata, babaan ti Espiritu Santo na. Itatanga tiyempo, ado dagiti dumaldalyasat, iti may sanga pa din, ibaga na gamin di meaninglessness. Isu nga nagadungay tagpakpakamatay, taawan ti meaning dan iti panagbiagdan. Ada dagiti mamaistra, ada dagiti agtatrabaho iti men in uniform, o renoan niya, awan ti pilpilyan na, ubing lalakay. Nga apay nga aramidin na pa'y lang iti kastoy. Because people are lacking, iti mamagbaga kanakwada. Kan natatanga generation, di ko na nga fatherless generation. Dagiti ubing marigatan na agdangag iti authority. Nga miso dito iti bagbaga na nga ni Apo Jesus, nga isu nga wonderful, na nagsayaat nga mamagbaga. Nagmayat pa di description na wonderful counselor. He will give us the wisdom on how we would live our life. Isu nga ni Jesus, isu natin mang ipapay kada tayo iti wisdom. Iti sirib nga kasapulan tayo iti kastata yung agbiag tinal daw. Iti sirib no kas ano ting agdalyasat iti dito yung sangsangon tayo nga krisis iti biag. Iti panagdalyasat tayo uray iti rabaw ti daga, kadag iti amin nga sangsangon tayo nga issues na. Mapa-social, mapa-financial, no economic, kuno niya man tayo nga banbanag. Niya po Jesus, iso na timang itad kada tayo iti counsel, iti advice, nga kasayaatan. Kasano tayo nga agbiag, iti relasyon tayo asawa. Kasano tayo agbiag, dagiti agkakamsat, dagiti pamilya. Adam amin nga ibagbagana iti sasauna. Ken kastamat nga ikanda tayo iti panakalawlawag iti panunot, iti kasta tayo nga agbiag. Because Jesus is our best counselor. Tatta timang mapapaspasamak, before na nga kumamang ka ni Apo Diyos, lukatanda pa ni Google. Lukatanda pa ni YouTube. Sadan to numalpas kat i-diagnose na tibagbagida. Maminsan kasday tayo sa. Inya? Maminsan kung na tayo nga, dati sakit ko nga kastoy. Siyempre, ti pinaka-educated guest. Dagiti ng eskwela, dagiti doktor. So kung nadagor nga, pinaka-educated guest, inadal na ti manong nga tawan. Doon na dagiti banbanag nga mabal niya kung natin nga, naichimpo nga iso nga talaga ti diagnosis na. So nga damagam ti ubing tata, di ba? Kat ibagada nga, nasakit ti ulo, kasi ti simptomas na. Because ti ununan na nga kamangan for wisdom. Kat din wisdom iti lubong. Kada tayo ti panagbiag tayo, ti umuna ko mga kamangan tayo. Nadadagi ti rikliknaan, ada ti problema iti biag, di wisdom ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus ada kada tayon. Ngumapay nga tanga ti pilpilyan tayo, di kay kayat tayo.
May sapay nga na-discover ko lately, nagsisinaruno ti Mount Councilan. Kat di wisdom no niya kasta tayo nga mang itultuloy iti panagbiag tayo nga namati. Ada dagiti challenge dan iti panagpamati da. Ituloy ko pa lang ba nga mamati kaniya po Jesus. Remember nga iti dati nga panahon tayo, nagado ti filosofiya nga rumruman. No kasapulan tayo ti bagbaga, imagine mo, i-type mo lang ti may isang word, iti Google. Nagado iti description na ditan. Ngam ti challenge, amo tayo ba nga mang pili, iti usto, mang discern ti usto, nga kahit na nga sa one day nga word. Kasi lang iti panagbiag. No kano nga dati problema, sa danto kamangan ti Biblia. Sa danto kumamang kaniya po Diyos. Sapay kumakada tayo itatangal daw, dito nga rabii. Mapalagipan tayo nga iti umuna nga kamangan tayo ti amin nga banag. Kat niya po Jesus. He is our wonderful counselor before anything else. Before you consult dagiti specialist, before you consult your gadget, before you consult anything else. Sabi ko matidinawat tayo, the wisdom ni Apo Diyos, because Jesus is our wonderful counselor. He gives us the right wisdom. Nya, iti sakit tayo gamin nga tattao, ikalintagan tayo nga tayo ti usto. And commonly, adati kauugali siguro. Han nga amin ngam kinyaten sa nga lalaki, maminsan, adati mangipapati nga iso dati usto. Ore no nalawag nga nangisit lagaro dan papurawan da pay lang. Inya, hanlang mat kidi nga lalaki da nakaunsilak nga nanana nga kasjay. Inya, mauawatan tayo kumanga da tayo nga tao. No talaga nga hanto nga consult kaniya po Jesus, iti amin nga banag, we are falling on our own diskarte. Kaya tayo napapasubo sa ating trabaho, sa ating finances, sa ating mga relationships, because haan tayo nga daw-dawatan di godly wisdom nga nagapo, iti wonderful counselor tayo nga ni Apo Jesus. May kadwa nga naibasa ijay, kunana nga, He is the mighty God. Mamati tayo pa lang ba iti dito nga tiyempo nga advance iti science and technology tayo. Nga mamati tayo pa lang nga adati milagro nga tanga mapasamak. Mamati tayo pa lang nga tanga kaya ni Apo Jesus nga ramidan. If we believe that nothing is impossible with God, dinaybak tatay. Apay nga tiyon unahan tayo nga konsultahan kat dagiti na inlubungan nga laing. Noon ni Apo Diyos kat mamati tayo, it is an exercise of our faith. Nga awan imposible ka ni Apo Diyos. Naibingay ko kada kayo, di kinasar ko nga young people tayo, nga army matlaang, duwada nga gasawa. Araramidan dati am amin i-diskarte da. Kat idi ko nagtawag suna night before. Ading ko, ipaimata ka niya po Diyos. Let us ask God for His intervention. Uwan nga agpaiso. So nagkararag kami, ngam di kabigatan na, in padas dalat ta di diskartida. Kat ko na, idinalpas jay wedding, na natatama, na-review ka kay Manong, maawata kon. Nga no talaga nga ipaimata ka ni Apo Diyos, iso nanti bahala. Amin nga in plano mi nga diskarte pinmalpak. Ngam idi inbagam nga ikararagan tayo kat niya po dusti na nga mong mauawata kun talaga nga na-review ka ag subliak ag pasnak ka niya po Diyos. Because again, no amin nga problema sa ating diskarte, we are not believing that God is a mighty God. Sometimes dagiti patsan tayo pa dagiti superstitious beliefs. Yeah? Dati hanto nga patpatiin nga mano kaano nga dati rigat itibiyag adariklik na antibagi. Kumapoy tapos sige garod man aman party kayo kung si nangisit ay baboy. Yeah? Nang sapi man di kang kanan dinanakay amagan takuot di. If you believe that God, Jesus is our mighty God, can He not fix our problem? Can He not touch our physical bodies and heal us? Can we not believe that God is in charge of our organization? Ado dagiti nagadugamin mati kakabsat tayo nga apektado iti daytoy nga pandemic. Nagalo dagiti simbaan nga nagrikap. Ngam damdamagan dapi nga kinyayo nga ikat talaga nga adalat ti bendisyon ti Apo. Because we are trusting that God will deliver us. So nga our faith is also expressed in our resources, in our giving, in our prayer, in our service. No, amumi ngayon una ni Apo Diyos, we believe that God will bring us through. Jesus will bring us through.
Even for 2021, it's uncertain. Umay man deta nga vaccine mo no saan, no nyaman ti mapaspasamak, they say nga daman ng ti worst nga umay, hante mo. Ngum again, no mamati tayo nga niya po do si sa mighty God. No kas pangarigan man, tada tayong tumat kat talaga nga na tamaan, itibagbagi tayo tin, nyaman nga sakit dita, kat kinmapoy tayo. Do you believe that He is mighty to bring you to where you are supposed to be in heaven? Because we believe in mightiness, Almighty God. Jesus is Almighty. He can still do miracles until today. He can still extend His hand and heal those who are sick. And He can make things better, not on our own terms, but in the terms of God. That's why Jesus is mighty God. Kunana diay. He's the Son. He's the mighty God. Mamati tayo nga, nothing is impossible with God. No, iso ti pagayatan ni Apo Dios. Iso nga in our faith, masapul nga agsubmitar tayo matlang iti in His sovereignty. Di pagayatan ni Apo Dios. Iso nga ti first nga i-check na kada tayo di attitude tayo. The way I understand, the way He allows things in our life, is no agsubmit tayo ba nga talaga ka ni Apo Dios. In Him being our King, our mighty God, nga He will bring us through. He will deliver us from these problems. Ngam again, no hanto kami nga i-recognize DJ, aramidan tayo tem amin nga ba nagtapno lumsot. Ngam nulo nakalusot man dayta, adda latang adda, iti kasta ni Apo Diyos nga mangbawi. Adda may isa idi nga, may isa nga elder tayo na ibagana. It was about giving mat di na context na. Kunana, binulod ko nga, di para ka ni Apo Diyos. Kunak nga, Lord, maawatam mo't, dapang masarak. Idi apan makigimong inatras na jilugan na ibangga di likod. The same amount nga itad na kumakaniya po Diyos nga tithes na isumot lang ti pinangbayad na jilugan na. Ada ti may samot lang nga property iti district nya kat pinadas da nga usaron dagay mga agaw ije nga lote. Kat naibaga ni DSED nga oray niyan aramidon da nga ikat tukukwa ni Apo Diyos na itawan. Iso nga amin nga pinadas na nga negosyo palpak, kan nga kuri, takukwa ni Apo Diyos na kita. Because again, remember that God is a mighty God. He can do anything, whether to discipline us, whether to deliver us, whether to provide for our needs, or whether to bless us. Remember that Jesus is our mighty God. Not only nga amo tayo nga iso na nga ikat wonderful counselor, and He is our mighty God, that nothing is impossible with Him. Talaga nga with His might, He's omnipotent. But also we understand, ngayon baga na ije nga nakasurat, Eternal Father. Anya bagabin ti kalidad ti may nga tatang, di talaga nga di kalidad iti sumursurot nga ti butang na iti Dios nga Ama. Kat ti Dios tayo, our Heavenly Father is a loving Father. Then may samat lang natin nga makita tayo nga, His love, di panagayat niya po Diyos kada tayo, awan patinggana. The love of Jesus that He came, tapno matay iji krus para kada tayo, gaputi basbasol tayo. Inkaro na, on the road to Calvary. Deta ti expression ti ayat ni Diyos Ama, nga inbauna ni Jesus, tapno i-represent na, iti daytoy nga, datayo nga tattao nga managbasol. Tapno mapakawan ti basbasol tayo. Tapno maisimpati relasyon tayo. Awan da duma nga dalan. No di kat isuna. And even kada tayo. That's why agyaman tayo ta itinaipas do kan tayo nga gimong kat adamat ti ko na tayo nga panakaawat tayo nga redemptive theology. We never give up on people. Because ni Apo Jesus tupay, He never gives up on us. Ore no kas ano nga kabayag tayo nga namati. Or at the end of their life, kat adalat at agala iti pamati da. Ministers, members of the church, or no basta plainly nga namati ka ni Apos ka sa murusurot. Ngamsapay ko mati kararag tayo. We cling to our eternal Father. Nga di panagayat na ko mga agape, nga unconditional love. Iso ko mati kinanan nga naglagipan tayo. Tapno ti panagbiag tayo mat unconditional. Kaya't nangasawan, yes, there will be love and discipline, love in punishment, love in the way nga kayat tayo nga maisuro, nga tumangad ka ni Apo Diyos, kan maisimpa iti panagbiag. But again, that love, nga isu nga awanhan nga ibat kada tayo.
Di nagsaludsod idi kinyak, where was God when these things happened, the calamities? Kat He is in the same place where He is right now. He is with His open arms. So as we understand our Father, our God, and it's in the quality of Jesus, nga isumot lang with an open arms. He is our eternal Father. Isu na nga, di may isa nga, isu na ti representation ti panagayat ti Diyos kada tayo. He welcomes us every time. Datawi lang ba't gamin ti agpilpiling o man adayo kaniya po Jesus. But with His love, He is consistent. Kasi nga naging descriptions na nga eternal Father. He likes us to look up to God. Nga iso na ti Ama tayo. Kat no iso na ti Ama, iso na ti mang idada, ulo iti panagbiag tayo. The question is Jesus the driver of your life? Kat sabi ko this December, malaglagip tayo nga Jesus is leading us. Di kasayaatan nga plano na. Diba, i-claim tayo, yun baga na nga, we will live in John 10:10 with a life in the fullest ka ni Apo Jesus. Amo tayo nga ti karkarinan Jesus sa una, kat ibanag na kada tayo. Because He is a loving Father. He is a merciful God. Kat no sa sino ni Apo Diyos, kat He is still the same. So ngayon baga na di Hebrews nga, no ni Apo Jesus, kat He is the same yesterday, today, and tomorrow. Haan nga agbalbaliw. Ti problema, datayo nga tattao ti agbalbaliw. Dagay ito pa agasawa, di ba? Dudanggan tayo dagay karin-karida no kasar. Yeah, nagmamayat. As years go by, ije nga talaga nga makita. No, how are we performing in our marriage life? Ngumhanto nga ma-enjoy na ito, nuhaan tayo nga kumamang kaniyama. Diyos mga isuna iti mang isurusuro ti kastatayo nga agayat. Because He is our everlasting, eternal Father. So nga rin nyo man nga generations man, di kaubing tayo inga na tata, inga na awan tayo titirabaw ti daga, He is still the same Father. Our Heavenly Father, who hears our prayers, who cares for us, who nurtures us, who extends His hand to us, who disciplines us because of His love. And may sapay nga makita tayo. So not only that we understand that Jesus, the Son of God, is our wonderful counselor, that He is also our mighty God, and also our eternal Father. Makita tayong mat ko na ijay, He is the Prince of Peace. Naibingay ti may nga Sunday about peace, shalom. When we talk about the word shalom, when we mention that shalom, it's harmony with self, harmony with God, harmony with God's creation, and harmony with other people. So nga dito nga shalom, nga iso nga ikarkararag mat lang, dagito'y da nga jay Shema. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. They tell the shalom, even for the Aaronic blessing, nga the benediction. Diba? We hear the word shalom after the benediction. Why? Because dito gamin ikarkararag tayo nga mapasamak ko mga nasaya at kingka, iti amin nga banag iti panagbiag mo. And we can understand this because Jesus is the Prince of Peace. Isu nagarod iti mang ited ti kapya iti panagbiag tayo. Uray no kas ano nga karigat iti dadalyasatan tayo. Uray no anyaman nga problema nga sangsangon tayo, whether personal, whether familial, whether work-related, or no anyaman pa nga problema nga sangsangon tayo. Adala ti kapya nga ipay ni Apo Jesus. He gives us that peace. And the question is, are we at peace with Jesus? Because if not, we cannot be at peace with ourselves and at peace with others. Umuna nga simpahan tayo nga peace ba tayo kay Lord? Na mga tradisyon kat ibagada nga peace. They wanted to say, nasayat ko mati mapaspasamakin ka. They say, peace be with you. That should be shalom be with you. Ngam no peace gamin kat, no peace tayo. Di ba dati narabaw nga meaning na nga okay tan. But basically when we understand the word peace, that shalom is harmony. That even though everything is in turmoil, kahit nangasawon, chaos man tisang sangwon tayo, we are still at peace. I do remember one time, dati kakadwa, dito hindi nga, we sought shelter, dito simbaan. Kat
Di naturog kami dito, yung nga, Pastor, apeng urok kakat, da kami kat, hang kami makaturog. Kat if you find, tinaybak mi man, if you find peace with the Lord, whatever happens, you know that He will take care of you. And that's the same thing. If Jesus is with us, even though literally nga storms, or maybe figuratively nga storms, di ko na ni GS tayo nga storms of calamities, storms of social and racial injustices, storms of nanyaman pa nga sangsangon tayo ti panagbiag. Nga maawatan tayo nga, He will bring us through. Adang jay, hanlang nga kapya, gamin tiket na nga sa wandi jay, shalom wandi jay. Because Jesus brings us that kind of satisfaction in our living. Katsapay ko this December reminds us of that satisfaction that we need in Christ. Hantay nga mabirukan ti daduma nga banbanag, dagiti nga banbanag nga dawdawatan tayo. Jesus is the only source of peace. Katsapay ko when we recognize that Jesus is our peace, He brings us that kind of peace with Him, with ourselves, and with God. Iso nga iti dayti garud nga palagip ka na tayo. That's why it's a Thanksgiving evening service because we want to thank God. Nga indeed, dati tumarayan tayo. Nga Diyos tayo, no dati problema. He is our wonderful counselor. No daman iti sangsangon tayo nga kasla nga imposible nga lusutan. We have a mighty God that is Jesus living in you. No daman dagiti da nga sangsangon tayo nga kasla nagrigat nga ipakita ti panagayat. We still have an eternal Father. O ano ti pagdadala sa tayo ko tawan, I'm a failure of myself. I've done this again over and over. God wants you to mature with that. He's still there. He's an eternal Father loving you and accepting you for who you are. And He wanted you to mature towards Christ-likeness. And also, makita tayo nga, He is our Prince of Peace. Jesus brought that peace. So nga, we will be reconciled with God, with ourselves, and with other people. So nga, sapay ko iti dito'y garod nga kundaway, malagip tayo iti panagumay ni Jesus. He is our light, the candle that is being represented at the center. To give us that understanding that Jesus is our wonderful counselor, that Jesus is our mighty God, that Jesus is our eternal Father, that Jesus is our Prince of Peace. Awan na mga pagbirukan tayo itinita nga life satisfaction nuhan nga ni Apo Jesus. So we thank God for His first coming, or di ko na in theology, the theophany, or the first advent. Kaya't na nga sa nga technical terms, ngam the first coming of Jesus, being born a baby, in a manger, na inabasa tatay idi Luke. But here comes the shepherds coming, and they were excited to know that Jesus is indeed the Savior of the world. Sapay kuma, kada tayo we bring that excitement in this Thanksgiving service. Ngagyamyaman tayo nga, yes, thank you, Lord. We are saved from all of these challenges. We are saved from all of these problems. We are saved from anything else that the enemy wants to destroy in us. Because again, we have a wonderful counselor. We have a mighty God. We have an eternal Father. And we have the Prince of Peace. Kunana verse 7 in Isaiah chapter 9. In baga na nga ag-ari ni Jesus. Iti panagbiag tayo ti amin nga daan tayo ti kapya. But if you're not having peace, brothers and sisters, you have to make sure that you are in good terms with your Savior. So sapay ko we are reminded of that, and then we would remember that indeed this time, this season, this day, this coming 25 would remind us that it's because in John 3:16, for God so loved the world that He gave His only one and begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So may it be, Christmas is a time to love, and Christmas is a time to be enlightened by the light of Jesus, that He is our wonderful counselor, our mighty God, our eternal Father, and our Prince of Peace. Shalom, brothers and sisters.
To'y season ngayon tayo. May we never forget the real reason why we are celebrating Christmas. Katawatak nga, tumakdar tayo kabsat as we would be singing this song. The real reason why we are celebrating is because of love. Kat agisam tayo kabsat, urahan nga makita niya. Kadagiti mas tayo, makita iti matmata. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. We often start to worry and people get upset if things don't go alright on Christmas Day. What we should remember in all the push and shove, Christmas is a time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Maybe things don't sound right or look the way they should, and maybe they're not perfectly in tune. It really doesn't matter, let's keep our eyes above, 'cause Christmas is a time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Christmas is a time, Christmas is a time, Christmas is a time to love. Ano dagiti pagyamanan tayo nga naramidan ni Apo Jesus iti panagbiag tayo. Kat we will take this time for our great thanksgiving panagyaman kani Apo Dios. Dawatak iti panagkidom ti matmatayo ta agyaman tayo kani Apo Dios tatangarabi. Our dear Heavenly Father, agyaman kami iti daytoy nga naurnungan mi. Salamat ti si Papalubos Apo nga gundaway nga naurnong kami tatangarabi. Maraydayaw ka. Katagyaman kami Apo iti agtultuloy nga panang bendisyon mo, panang ibukbuk mo kada kami iti asim, iti parabor mo, iti ayat mo, kanti panang igiyam ti tumunggal may sa kada kami. Dadayawan mi sika ti kinasasinom iti panagbiag mi, agyaman kami ti nararamidam iti panagbiag mi. Salamat ti panang ipaay mo, ti amin niya kasapulan mi, akas nagdalyasat kami, even through this crisis that we have seen and felt, Apo, iti niti nga community mi, kandi ti rabaw ti daga. Nga magyaman kami, Apo, tahang ka nga ng baybayan, ti tumunggal may sa. Apo, agyaman kami, iti panang ipaay mo, iti nasayaat nga salunat. Ito, adaman dagiti kakabsat mi, nga apektado, adaman dagiti na daliklik na dati na pisikalan. Nga magyaman kami, Apo, ta our soul is still well with you. Kastamat, Apo, ngay kararag mi, agtultuloy iti panagyaman mi. Nga ibabkas mi, Apo, nga sika nga Diyos mi, iti agtultuloy nga bigbigbigan mi nga nabiyag nga Diyos iti panagbiag mi. Indeed, Jesus, you are our mighty God. You are our wonderful counselor. You are our everlasting Father and the Prince of Peace. Katagyaman kami, Apo. Ta dati nga tawon, Ama, as we would also face manan iti baro nga tawon in the coming days. Si Apo Diyos ti nang ipapay iti counsel kada kami. Daman dagiti nagdalyasatan mi nga rigat ti panagbiag mi. Adda kalat taapo nga mang isurusuro babangan ti sasaom. Ti kastami nga recover. Ti kastami manan nga tumakder. Agyaman kami, Apo. Ta si kamot lang iti Diyos nga nang i-deliver kada kami.
Uray man taglawlaw mi dadagiti apektado iti COVID-19, unon yaman nga saksakit. At dalata po nga sika nga Dios iti nang protektar nang akob. Kun kastamat nang ipaay iti pagtrabahuan, pagsapulan ti tumunggal maysa, nang ipapaay ti tulong kadagitag kasapulan. Salamat Apo Dios. Ta sikamot lang nga Dios ti mangiparparik na iti ayat nga we find value in you. We find value even in the lives of the godly brothers and sisters nga aramatom because you are an everlasting Father. You are an eternal God who loves us so much. Katapo agyaman kami, tahan mo ngayon palpalubos nga naabakan kami tirik na, iti panunot, unuan yaman pe nga nagdalya satan mi. Katagyaman kami, tasika nga Diyos, kat managayat ka. Agyaman kami matlang Apo, ta you are indeed our Prince of Peace. Katinggan ay tatagam yaman kami, that you've given us peace of mind, peace of heart, kaniti nga shalom, Apo. Even though adapay lang ti daldalya satan mi, probably, nga challenges among us. Nga mapagyaman kami, tasika ang agtultuloy ti kumamkamangan mi, nga Diyos mi nga mangipapay iti kapya, nga kasapulan ti tumunggal maysa. That shalom that only you can provide. Salamat Apo Diyos. Kandag iti banbanag pa nga pagyamanan mi. Sika Apo ti pangiturungan mi ti panagyaman. Salamat Ama iti nga rabi as we thank you with everything and even in our thanksgiving offering. Madaydayaw ka. Even with our songs that we have sang, we recognize you, Jesus, your kingship in our life. Even with the message that we have heard, Jesus, you are our satisfaction in our life. Dati garo di pagyamanan mi as we go along with this season in this holiday. Madaydayaw ka Apo. Si katagtuloy nga mang bendisyon kan mang tarabay iti panagbiag mi as we would all work along, Father God. Iti pagaryam kanti iti Apo nga pagayatam as we would live our lives in Christ likeness. Dati garo ti pagyamanan mi, itinagan mo Jesus nga manubot kan manang isalakan mi. Amen. And receive this benediction. Yevarecha ka Adonai veish merecha, Yer Adonai panaveleka vekunika, Yesa Adonai panaveleka veyasem leka shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance upon you and give you peace. And may the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen.